tiga industri besar Malaysia dah jauh sangat ke hadapan sampai Indonesia pun tak boleh kejar dah. Dan yang paling mengejutkan, semua ini berlaku dalam senyap tanpa kita sadar. Hari ini kita akan bongkar rahasia kenapa Malaysia boleh kuasai tiga sektor ini dan kenapa negara jiran kita yang lebih besar tu struggle nak catch up. Kalau korang tengah dengar sekarang, tolong buktikan satu benda untuk saya. Kawan saya dari Thailand cakap video macam ni takkan sampai 200 subscribers pun. Tapi saya percaya rakyat Malaysia ni suka konten yang buka mata macam ni. Tunjuk kat dia yang kita support satu sama lain ya. Assalamualaikum semua. Okey, sebelum kita masuk dalam, korang kena faham satu benda. Indonesia ni negara yang 5 kali lebih besar dari Malaysia. Populasi dia 280 juta berbanding kita hanya 32 juta. Logiknya, mereka patut menang dalam semua industri kan? Tapi realiti kata lain. Dan saya akan dedahkan nanti kenapa size bukan everything dalam ekonomi modern. Industri pertama yang Malaysia dah kuasai habis-habisan ialah semiconductor. Korang tahu tak yang Penang sekarang ni dipanggil Silicon Valley of the East? Bukan title kosong tau. Lebih 80% syarikat chip terkenal dunia ada kilang kat Malaysia. Intel, AMD, Infineon, Texas Instruments, semua ada kat sini. Penang seorang je kontribut hampir 30% daripada jumlah ekspor semikonduktor Malaysia. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Mereka baru nak masuk industri ni. Kilang semikonduktor first, mereka baru nak siap tahun depan. Ketinggalan berapa tahun? Cuba teka. Lebih 40 tahun. Malaysia mula develop industri ni sejak tahun 80-an lagi. Kita dah establish ekosistem yang komplit. Dari design sampai testing, semua ada kat sini. Tapi, macam mana Malaysia boleh lead padahal kita negara kecil? Ini yang best. Kerajaan kita strategik. Masa tahun 70, Tun Razak dah nampak potensial elektronik. Dia buat dasar yang encourage foreign investment dalam high-tech industries. Lepas tu, bila Intel buka kilang pertama, dia kat Penang, tahun 72, efek domino berlaku. Satu company masuk, company lain follow. Indonesia ada advantage berbeza. Market besar, buruh murah, resources banyak. Tapi dalam industri semikonduktor, benda lain yang penting. Korang perlukan tenaga kerja skilled, infrastructure stable, political stability, dan supply chain yang established. Malaysia tick semua boxes ni, masa Indonesia masih fokus pada commodities macam minyak sawit dan arang batu. Lepas tu, ada satu lagi faktor yang ramai orang tak perasan. Geographical location kita memang strategik gila. Kita duduk tengah-tengah Asia. Shipping route paling efisien untuk distribute ke China, Jepun, Korea Selatan, market terbesar untuk chips. Time is money dalam industri ini. Setiap hari lambat bermakna millions hilang. Indonesia duduk lebih jauh sikit, shipping cost dan time difference jadi masalah. Sekarang korang nak tahu berapa besar industri ini untuk Malaysia. Tahun lepas, ekspor semikonduktor Malaysia cecah 250 bilion ringgit. Itu hampir 20% daripada total ekspor negara kita. Bayangkan kalau tak ada industri ini, ekonomi kita akan jatuh teruk. Dan Indonesia sekarang cuba kejar balik. Mereka allocate billions untuk build semiconductor industry. Tapi ada masalah besar, expertise. Korang tak boleh build overnight. Engineer yang pakar dalam fabrication proses ambil masa bertahun-tahun untuk train. Malaysia dah ada pool of talent ni sejak decades ago. Kita ada university yang specifically train people untuk industri ni. College dan politeknik pun ada course yang related. Indonesia kena start from scratch. Industri kedua, penerbangan. Ini yang lebih menarik sebab melibatkan national pride. Malaysia Airlines, AirAsia, Malindo, Firefly, kita ada aviation ecosystem yang sangat mature. Tapi bukan pasal airline je. Kita cakap pasal
MRO, yaitu Maintenance, Repair, and Overhaul. Malaysia sekarang nih salah satu hub MRO terbesar ke Asia. KLIA ada facilities yang boleh service wide body aircraft macam Airbus A380 dan Boeing 777. Korang tahu tak yang airline dari seluruh dunia hantar plane mereka untuk servis kat Malaysia? Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, semua guna our services. Kenapa? Sebab kita ada certification daripada FAA, EASA, dan aviation authorities lain. Standard kita staraf dengan developed countries. Indonesia ada Garuda Indonesia, airline yang established dan bagus. Tapi dari segi aviation industry secara menyeluruh, mereka jauh ketinggalan. MRO facilities mereka limited. Most Indonesian airlines kena hantar aircraft ke Singapura ataupun Malaysia untuk major maintenance. Bayangkan tuh, negara besar macam Indonesia terpaksa outsource critical aviation services. Lepas tu, korang tengok pilot training. Malaysia ada academy macam Malaysian Flying Academy dan Asia Pacific Flight Training yang internationally recognized. License yang dapat dari sini accepted worldwide. Ramai pilot Indonesia datang train kat Malaysia sebab facilities dan instructor quality kita lagi bagus. Ini bukti konkret yang our aviation standards memang tinggi. AirAsia pula example terbaik low cost carrier model kat Asia. Tony Fernandes revolutionize cara orang travel dalam region ni. Sekarang AirAsia tu ada operation di Thailand, Indonesia, Filipina, India, tapi headquarters tetap kat Malaysia. Brain dan operation center semua kat sini. Model bisnes mereka studied worldwide sebagai case study macam mana nak run successful budget airline. Indonesia coba develop aviation industry mereka juga. Lion Air Group besar tapi ada issues dengan safety record yang affect reputation. Garuda Indonesia pun struggle dengan financial problems. Meanwhile, Malaysia punya aviation industry terus grow walau ada challenges. Airport infrastructure pun Malaysia lagi advance. KLIA rated sebagai salah satu best airport kat dunia. Facilities world class, immigration process efficient, connectivity excellent. Bandingkan dengan Soekarno-Hatta kat Jakarta, memang besar dan modern. Tapi dari segi efisiensi dan passenger experience, KLIA menang. Ini bukan opinion. Check aviation rankings, Malaysia consistently score higher. Sekarang industri ketiga yang paling ramai orang tak sangka, perkhidmatan keuangan Islam. Islamic banking dan takaful. Malaysia adalah global leader dalam sektor ni. Bukan setakat klaim kosong. Kita ada data kukuh. Kuala Lumpur sekarang ni hub untuk Islamic finance kat dunia. Bank negara ada Islamic Banking and Finance Institute Malaysia yang jadi reference center untuk negara lain. Bila negara lain nak buat Islamic Banking Regulation, mereka datang Malaysia belajar. Kita yang set standards yang negara lain follow. Sukuk market Malaysia paling besar kat dunia. Tahun lepas je, issuance sukuk kat Malaysia cecah 150 bilion ringgit. Itu lebih besar dari gabungan beberapa negara Timur Tengah. Indonesia ada market sukuk juga, tapi size dia jauh lebih kecil. Kenapa Malaysia boleh dominate, padahal Indonesia negara majority Muslim terbesar dunia? Framework kita komprehensif dan mature. Syariah Advisory Council under bank negara sangat strict dan kredibel. International investors confident dengan Malaysian sukuk. Sebab regulation kita transparent dan enforcement kuat. Indonesia masih develop framework mereka. Ada inconsistency dalam implementation yang buat investor skeptical sikit. Lepas tu korang tengok takaful industry. Malaysia ada players macam Etiqa, Prudential BSN, Takaful, Great Eastern Takaful yang really established. Market penetration tinggi sebab rakyat dah familiar dan trust system ni. Insurance companies konvensional pun offer takaful produk sebab demand memang ada. Indonesia baru nak warm up dalam takaful market. Awareness masih rendah, infrastructure untuk support belum komplit. Malaysian government support Islamic finance industry aggressively. Tax incentives untuk Islamic banking, grants untuk research, initiatives untuk promote sukuk issuance, semua systematically planned.
Indonesia fokus mereka tersebar kepada banyak sektor, jadi Islamic Finance tak dapat attention yang sama intensif. Yang best pasal Islamic Finance nih, dia bukan limited kepada Muslims je. Non-Muslim individuals dan institutions pun invest dalam sukuk Malaysia sebab returns kompetitif dan structure dia ethical. Ini universal appeal yang Malaysia berjaya create. Indonesia belum sampai tahap ni lagi. Education pun Malaysia lebih advance. NCIF, yaitu International Center for Education in Islamic Finance kat KL ni, globally recognized. Students dari seluruh dunia datang belajar kat sini. Bila mereka balik negara masing-masing, mereka apply knowledge yang dapat from Malaysia. Indirectly, kita spread influence dan maintain position as thought leader dalam Islamic Finance. Sekarang, real talk. Kenapa Indonesia dengan size mereka tak boleh overtake Malaysia dalam 3 industri ini? Simple answer, execution dan consistency. Malaysia kecil tapi fokus. Kita identify niche sectors yang kita boleh dominate dan kita invest heavily dalam tu. Indonesia terlalu besar sampai fokus tersebar. Mereka ada advantage dalam agriculture, mining, manufacturing, tapi specialized industries macam semiconductor, aviation, Islamic Finance memerlukan sustain fokus yang Malaysia ada. Konsistensi pun penting. Malaysian policies relatively stable across different governments. Bila investor masuk, mereka confident yang rules tak berubah drastically. Indonesia ada political challenges yang sometimes affect business continuity. Regulatory environment kurang predictable. Bagi investor jangka panjang, ini deal breaker. Korang perasan satu pattern tak? Semua 3 industri ini memerlukan expertise, infrastructure, dan ekosistem yang ambil masa puluhan tahun untuk build. Bukan boleh copy-paste overnight. Indonesia sekarang cuba catch up dalam ketiga-tiga sektor ini, tapi gap dah terlalu besar. Masa Malaysia strengthen position, mereka akan move forward lagi. First mover advantage sangat powerful dalam industri semacam ni. Dan ini lesson untuk semua kita. Size doesn't guarantee success. Strategic planning, consistent execution, dan long-term thinking lagi penting. Malaysia proof yang negara kecil boleh jadi powerhouse dalam specific sectors kalau ada right approach. 3 industri ini contribute beratus bilion ringgit kepada ekonomi Malaysia setiap tahun. Mereka create hundreds of thousands of high-paying jobs. Mereka attract foreign investment yang benefit seluruh negara. Dan yang paling penting, mereka establish Malaysia sebagai specialized hub yang susah nak replace. Indonesia akan terus cuba compete. Mereka ada resources untuk invest big. Tapi momentum dah dengan Malaysia. Selagi kita maintain quality, innovation, dan standards kita, position kita secure. Jadi, next time, bila orang cakap Malaysia ni kecil je berbanding Indonesia, korang dah tahu apa nak jawab. Kita kuasai 3 industri global yang mereka still struggling nak kejar. Semiconductor technology yang power devices korang guna setiap hari, aviation services yang connect the world, dan Islamic Finance yang shape ethical banking globally. Malaysia lead semua ni. Kalau video ni buka mata korang tentang potential Malaysia, hit like button tu. Subscribe untuk lebih banyak konten yang expose hidden strengths negara kita. Drop komen cakap which industry yang paling surprise korang. Kita small but we're mighty. Jangan underestimate Malaysia.